masinaka kurhakisa, arut asip hajari, kurhakisa subahan tati pana, subawilita pana. Dan kujakaraka kini Peru para pacana, angkaha marka huita nagansa, arut atap haraktawa, narakaha hukampi yati urakap asitau kutinta de harakta hicakat tatina, tebe Peru taipiu hitata ukakip karaki nasional taipiu hitata. Kunyaka saira choque kuparu sa hicakat tatina arut aparaginyani kamisa rakisa sila kunyaka kurhakisa. Waliki hilata Walter y Mainaya Turaña y Hatuna Paiku y Cancunapa, Kai Pacha, Pacaripi, Chacascuritasña, Cutiga muy cuña, Muso Guyacuigonata más Arinapa, Kunam Punchau, Viernes Punchau, Turaña. Pues kita kancata munang para Viernes Punchau, ya Kaina Punchau, ya lunes Punchau, Karang, Ushaya Bata Kai Pachanchis, Purir Paris, China, Castinga Turay, Guyacuicuna, Anchan Kai Koshan Kai Hipa Punchau, Turay. Hilatu ya karaka anyo Hawaii dia weha utkaraki hicakat tatina wasitatsa arut apanyari kurhabati ampi kiasa kuri markaru arut apanyari hichurua mamarampi ugantaraki pequeña Roma de América ukamba sutin utaparaki yataparakaha Roma Aymara sata ukasutin pisa utata karakiu yakaparakaha Roma Aymara ukakipkaraki Roma de América sata uka sutimpisa uitata karakiu takeni pi uksa chakau hitana arut ataparata marka pertinaka ha walhani daka uka chakau hitana kan ha ampi ilak paraki ukakip karaki marka chirinaka sarut ataparatau ha yate perinaka takeni pi waini tunaka iskai milyanaka iskai ukalyanaka chachila wichanaka arut ataparata mira sumaki uruk kanyani kuli marka rusasina kulyaka China kasi katulad niya ikon alya pahinantin sul asuyun chiskuna pahatuna paikoy pikonachis maikunach sayukunach centro poblado kaskunach chapas watata juntayo kushan kitsaya kastin kakanguna pas munay chaya tapunchaya ichis raimi chaykoy chis munakoy wan kunyuya kanapa pero suyun chis tapas aswanta kunyo chanapa kallarizon chistera Kayay kusas para chay hilat kulyakaraka akak hiwa hipwa saraka aurakapa Las Bambas, Irnaka Nirakasti, Cosco, Arequipa, Ukakip Kraki, Yakachaka, Hitarakan, wa Urtap Karakina. Agrobanco, Kolke Uta Taipiu Hitatha, Yapuya Puchirinakaru, Ukakip Kraki, Uiwa, Uiwirinakarua, Kolke Mayinwa, Payanta Parakini. Arequipa sulka suyo chakau hitana ha hadikiwa irakawa ha utkiti barkachi ni nakataki hitekataki uhakatasi sa sinwa ya tiene paraki Ratkilat kuyakaraka Cosco Arequipa ukakip karaki ya kachakau hitana kan ha waranka Las Bambas kuya iraka ni nakawa bista parakina urukta parakinawa kurhabati huparakasti kiasa Comunero marcachi de la caja, quitera cateja, cata se preja, ucache caujitana, ucaki praki, empresa taipiujitan, en la querida campi, ucatza perusu usa, epenchawi taipina, en la querida campeja, aruski pauja, utpanas asirwa para caja, maitase paraki. Cusco marcando alja irna querina cauchik a pjataina Las Bambas koyapsui, empresa taipita. Upanagasti onachtap jaragiteino, comas mait a jaragitain irna kawinakar kutinya. Onaktirina kasti walha chakanakan chikt a pjataina tupak amaru plas chakarus puri pjaragitaina. Ukamkik para kiu centro histórico chakarus harap pjaragitaino a ciudad imperial chakata. Hilpa jarstirina kasti suya pjaragitaino hank arjasiñapa. Ukamkik para kiu mona pjaragitaino a pekenchawitaipits uñano kapjanyapa. Koy absurina kampita chalwawacho markachirina kampita apurimak markana. Yatia Pjarakin yaqipanagasti irnaqawita ipitsti hanit au antuta tapkatainti. Ukatsti ni pescatunka hanukasti soqtatunkani suspensión perfectampi haqhata sipjataina. Ukchinka masti Arequipa marcan Las Bambas irna qirinakaq plaza España chaqat sartapjataina. Hupa nagasti yaqhatau haqhata sipjataina pescatunka urunak sait a tapjipana. Empresa MMG ukamas markachirinakam pjan arjapjipana. Chajuanak toket unya no katanya punaphan ukamas aruski pawinakan pisartanya. Uka chakan walha wila masinakaw kayap suwimpi sarna kapharagitaina.
Paypechon htawinakan polisia nagasti chiktap haragitaina. Pescatun kaurunakarak sait as karagitaina apurimak markan qayapso wimpi. Ukat ni akimsa waranka irna karinakaw achtatasti hakatasip haragitaina. Ukat pa patakat hilanip karagitaino a suspensión perfectampi hakatasirinak. Apurimak suika suyo chakau hitaro hichaja purita pajari. Sokta comunidades chakau hitarakata. Kau chapinakati apjeja ukatsa aka chakau hitarja unhtaurakana hakata sepjeja huparagasti las pampas kuya irnakawi chakau hitana han askirakau utjeja. Ukaraka askist anyataki. Ukaraka chikast anyatakisti aruski paweja utpana. Ukakip karaki naira bararakaja kunanaksa amtoa patainaja ukarakasa fokasirakpana sasirwa arsuri paraki. Aka komunidad chakau hitarakata pasti narakasti haniwa kolja mayip karakter. Aka chakau hitara kipka kuya iragawi chakau hitarakana askichawi chikachawi utaya patakeja sasin sasa parakiwa. Ichasti aruski paweja utaspa ukatsa takinin pitaki chikachawiraka askichawirakasa utharakispa sasin sa huparakaja suyasip karakiwa. Yatia urakampi saranta sip kakinyari hichaja kamachi luraya uta taipi hitaro purinta payari. Akiri chikau hitarja Aníbal Torres ministro nakana ehteri paru wasitata hiskaya takeja hadiwa sasirwa sa parakitaina. Ministro Aníbal Torres upasti ministro nakana ehteri parakiwa huparu wasitata hiskapanyani sasirwa baita parakitainaja. Hichakutinja estado de emergencia COVID-19 yang kauso utawitwa hithat ewe uthatainaja ukatwa hiskanya mura parakitaina. Fuerza Popular Kamachi Luriri Nakasti Hakuira Kapampeja Hadiwa Kamsawa Katainas Ukatwa Ukawa Akamaya Patakeja Chamanchara Kitaina. Kamachi Luraya Uta Taipiu Hitan Kasip Kakiyani Murat Hilat Kuyakaraka Hiliri Haku Impiwa Hichaja Masulka Kamachwa Sartaya Paraki Notario Rakau Hichaja Civil Paricha Siuja Sarteja Parakine Hanak Hananja Notario Rakau Hichaja Paricha Parakine Sasidwa Akasulka Kamachja Sarteja Paraki Urhamti Municipalidades Markap Hurakarja Paricha Pjana Hakecha Pjanaja Ukamarurakiwa Uparakaja Parista Parakine Akiri Matrimonio Civil Sata Paricha Siuja Ampi Kipka Notaria Sata Ukachakau Hitarakarwa Sarteja Karakine Markachi de la caja cauchapi, marca chacau hitarakanti uthasipjeja, notaría sata ukarakajuteja, ukachacau hitarakarwa, palist asipharakine. Hichaja, kunarakti maitapjanaja, municipalidad marca pertaweta y perja, palist asipjayapatakeja, ukarakarakwa, maitapjarakineja, partida de nacimiento sata, yuriwita, lapi, ukakip karaki, certificado médico sata, kipka Obarawi lapi hanyuka maitata karakiniwa ukakip karakiwa akiristi kimsatunka urunakatha haniwa hilankanya pakit sari sasirwa kanais taraki ukat saya kana kampwa notaria sat ukat taipi hitarakana panist asip hanya patakeja maitap karakini sasira kanan chawisa utarakiwa. Akiri wa maidiri ya tiaweja, akro banco ukata ipiu hitatja, yapu chirinakaru ukakip karaki, uiwa chirinakaruwa, ampi hulki maitanywa kanyanta panisa sirwa saphi, kamba politiku kamba polisa ya tatapanyani. Unya no kaskaragitaina, amoit askaragitaino yapumpi sarna kirinakataki ukamas uyuampi sarna kirinakataki. Hupa nakasti ukata ipit sinpach sarta sipkakinya pataki. Diario El Peruano Taipit aka Decreto Supremo Unteta Karakina uka tukanagasti untas karagiteino a diciembre paxi tukuikama. Uka Taipit kolketoketsti amoit asipka kiragiteino yap yapu chirinagataki ukamas uyua chirinagataki. Kitinagati manunakampis tukui hapharak hupa nagataki undap karagitaina.
Acá camacheja, cauchapiracati, han manore pcheja, harukaja reprogramación esat aucane pcheja, Fondo Agro Perú uka taipirua, Sarawa Paspa. Acá camacheja walikusau, cauchapi y apucherinagati wasitata chabancha sigmuna pcheja, haruka uiwa uibirinagasa, upara katakej sintico saponirakeo. Akalupi tanagasti untas karagiteino ani patunka waranka iska yapumpi sarna kirinagatagi. Mayamp Agro Perú taipitiao sa tapkanyapatagi. Ukamat Agro Banco taipitsti kredito na kato kapkanyapatagi. Uka taipitia po chirinagataki untap karagiteino atunka payani waranka kolkenaga. Agrobanco taipit pecht iri Cesar Quispelujan amdasti kun jamas utkataina ukanagat kananstana. Haniwa, kupachan in piroja, kolkej maitata kanite, sapa maidi irna kerirua, yatjatatane, kun haman kaskis ukiatinya take, haniwa, bono ukakit, haniwa, yanap anyatakikit, haruka hakun ham sa hupanakaja, kolk manos esin hapugap haneja, ukaj aski atinya wakise. Hutiritun kapeskan urunakan akamtampi wakt asirakispa. Hichamar acho kapaksin Agro Perú taipitsti hakha tasipkhatainwa. Pesca patak pusitunka warankani kolkenakat hilanakampi. Ukat uka nakam sartainya lupis kataina kama chinakarjama. Yatia urakampi sananta sipkakiyari murat hilap kuyakaraka, Perú suyosa iqin chawipa taipiu hitatja, marka chitinaka, chulqi, chasiri manqanaka, sumabap asipkhayapatakiwa, Comité Multisectorial Sata Kotwa Utaruk Erak. Ukatsa Yapu Chiriragaro, Yapoko Yanaka, Apt Ayatakisa, Abuit Atakarakiwa. Programas de alimentación Sata, Ukarakaru Chabancha Yatakisa, Irrakasip Karakiwa. Hilja, Bono Alimentario Sata, Ukawa, Wakist Atakaraki. Ukakip Karakiwa, Haliwarma, Ukataipe Ukitatja, secundaria y ategerera garusa manca y aranja a eja para quiniwa. Akuru rakarja sinti poniwa tuka usoja. Yaja para caja anemia sata ucampisa unta para carwa. Tunka pusine sulka suyo chegau hitarakarwa Perú marcasar hilat kuyakaraka acá uso hiteja añada kiaruka piseta añada queja Ketata hatasip hesasilwa inai ukata ipihuitat hayatata para kitaiga. Ukama ponite yatata payani. Anemia tuka usoja hiteja huevo. Desnutrición crónica infantil ukasa hiteja waragio. Ukasukao ukatja yakisi urakaja utaskakiwa. Inai salud familiar endes. Huparagao yathat apatairaj. Wawanakara, anemia tuka uso, pisikte ayatakeja tunka, posine sulka suyo chagau hitanakarja kasuyo sarja, heptatakiuja kataseja, sasina. Sapapatakatja positunka kimsakan koni, hilaninwa, aylo chagau hitanakarja kataserakej. Guawanagatit uka usumpi hakataschi uka pachansti hierro churaseja. Chakaya nakasutjaraki ukam kikparaki umanya nakas. Ukat uka nakampi sokta paksinaka pokapjarakeja. Lili Sandoval, Comarja Cañataki, Ministerio Pechtawe Taipenja, Mancana Campich, Ulquincha Siyataki, Iujayataki, Taipinwa Isnagarajeja, Tuka Usuta Harkaga Siñaja, Askipuriwa Sasir Wasaraki. Micronutriente nakastigo nakarchura siraki sokta paksit uksaro. Pescatun kalyatun kama. Akiri askia tatatasti, taik aukinakana, ukakip karaki, markachirinakana, yanap aurakapaja, aski puriwa, hilja, aylochka ujitanakanja sasirwa amuit aniraki. Kumarja kayataki ministerio pechtahuita ipitja, hichapa waranka patunka payari baranja, payaro hitekta payari, sasirwa amuyasip karaki, sapapatakatja, kimsa tunka sohtanin para. Ukamata iskaworakana toka uso pisekta ayatakeja, Sasira amuit awe utaraki. Sapa punto porcentual sata. Ukasti, sapa patakatja, tunka pusini waranka iskawarakawa, koltata pjeja, ukwasan jamoreja. Sasira hanancha wisa utarakiwa. Kiriwa Maidere y Atiawe Hilat Cuyacaraka. Policía Nacional del Perú Sata. Uka, Payanakaja, Kauchapiragati. Aski athat atapjeja. Kubarakawa, Lima Barkatja, Tahna Margarua, Sarawa Parakini. Priscila Bravo Álvarez, Jupa Guarbero, Taja Pañapataqueja. Jupaja, Taikarakiwa, Ukatja,
patuka yatukari urunaka sarakeri abril paksenja ukuruwa chaqarakitaina aqawejan ya tuk'enja morgeusa sin wasapjej ukakip karakiwa Arequipa markaruwa baitapjarakireja Arura Campi Yarap Abjeta Priscila Juparo Takaya Takeja Sasinsa Juparakaja Saparakiwa Ukakip Karakiwa Kipka Akayat Hat Aurakaja Hariwa Yatiata Karateja Kipka Yathata Tanaka Han Yatip Hayapatakeja Sasinsa Hanaist Aweja Utarakiwa Yatia Campi Saranta Sipkakiyan Hilat Cuyacaraka Coronel Portillo Unuhtiri Hamokanaka Apak Riu Akirija Coronel Portillo Sata Barca Pestaucaja Municipio Uta Taipiu Gitar Wahakat Asiraki Ukalpa Barca Chitau Gitarja Uka Nakawa Apak Atainaja Ma Avionetawa Halas Katainaja Akiri Avioneta Ukasti Saeta Perú Empresa Ukatarakiwa Ukatja Ma neumático sa tukau halakara kitaina. Urapa chanti David Abensur Rengifo Terminal Aéreo sa tukacha kau kitana halakay moranaja ukapachana. Akarja uitasirakiwa urapa chanti avioneta ukajanya urateruja porjeja ukapachanja nya que pone uqsurakej. Ukatja aka avioneta ukarja hariwa hakana kaja utkarakinate hariu sariri de kaja utkarakinate Ukawa, Askisa Sasinsa, Unhiri de Caja Abuit Aparakiwa. Pichaja Arequipa Sulca Suyo Chacao Gitaro Purinta Panyari. Ukachacao Gitarja Tayaki Chamampi Tait esa Silwa Yatiere Paraqueja. Ukatja Tajirin Pisa Yate Paraktarwa, Kailoma Provincia Chacao Gitarja Sabancaya Heukere Coyo Hakata Serequeja. Zapacote Heuxonucaja. Khilja walwa wart adirak ukatja akatayaja uka khilwa walja impoyara kitain uka khilampi walja hiuqera kitaina ukatwa kauchapi markachirera kati uka hak aujitera kana uka chaka aujitera kana utasepjeja jupara katakeja hariwa akaja aski kiteja umarosa aka hiuqeja bantakispao ukatja ukanaka harkakanya takeja Wakisiriwa es la gaura caja, Sasir WhatsApp Haraki, Askia Tatatana caja. Gauchapi marcachi de cajon tasipjeja, Ukat Haraka Papunian, Sasin Sasa Harakiu. Ukakip Karakiu Hakena caja, Aka Tayana Kata Kahu Eda Katja, Nasara Kapa, La Kana Kapa, Ukakip Karaki, Nairana Kapatsa, Haraka Sip Haraki Yapau, Urhamati Usa, Katup Hakispawa. Arequipa Sulca Sulta Sipkakiyani. Hichurun Garja, Yakisi Yakibuka, Sulca Sukitan Hajilat Kuyakaraka, Kuhambati Barkachi de la Caja, Hanikiwa, Takenin Peja y Rakap Karakitej. Haniki Ukolteja Lagasut Karakiteja, Yan Kauso Akantawi Pachat Pach, Kurhama Polisa Kiri Yatiaweja, Akankiwa. Akanyang Kaurunagastini Waranga Hakina Karu, Arequipa Marcan Haki Parte Ateinaja. Kolqitoqit qipartas Karagitain irna qawinak hanutjipana. Yatja taskaragitaina comunidad en marcha taipita ukat ukansti 15% niujan irna cañanisti unjasip jaragitaina. Empresa nakastipana. Sababa tagatja, liatun kankaskana, nunca payani, hilani rohi chajitjatej. Coronavirus uso agantawitja, walja empresa nagau, haneu irna kapjanatej. Sababa tagatja, Liatung tunka kimsakal koniwa, microempresa su cámara capgeo, ukanagao, sinti ainast ata unjase wapgeo. Arequipa marcan Cámara de Comercio taipit kanancht abjanawa. Irnaqawimpi qipartasina. Irnaqawich aman jañapisti pairin haqhatasip karagitaina ukat hichasti pusirin qapjaragitainwa. Ukat qolqe toqet sartas karagitaina ukamas irnaqawina karuskutis karagitaina ukat ukanakampi maiskaskus tata karagitaino. Ukamas lutgens uka toqet tiatiasinawa.
hay una ligera recuperación. Marca chirina que Pero no irnaqa es phanya patakeja utanya Entonces, papone creo que kurhams es muy irnaqa importante utanya patakeja poder haqata phanyaneja generar inversión trabajo, abhatawi poder utanya generar paj empleo. ¿Y ukatja eso cómo se abhata logra? hani utjetej Únicamente con wasitat inversión. abhatani Y la phanya inversión patakeja ha caído. ayash awi Entonces, utanya paj tenemos que volver a generar confianza. Hiskawis apas karagitaina ukat comunidad en marcha taipitsti y atiap karagitaina. Tunka payani por ciento kanaka ukut ay karagispa mi marat sipansti kolqitoket kustat hama. Ukat tunka por ciento nisti amuy aragitain jutiri paksinakan sintpach kustaskakinya. Yatia urekampi saranta sipka killar hilat kuyakaraka kurhabati aeropuerto sata ukacha kauhitarakarja hakacha suweja haliwa utanya pakiti sasa amtuwi wa sartea taskarakina mainit maine gabaro hakacha sijaja haliwa utkanateja hichaja ukaja ainast yatajiu haliwa uthanetej hakachas hapjaspawa sariri rakaja ukacha kauhitarakarja ukakip karaki hilat kuyakaraka hichasti sapapa takatha positu kadiro hithat pareja sarire karu katoka yatakej sinsa ya tiene parakiwa ukatsa pucha urakana matapi urakana ayoha chikau hitarakana hanukaha ayoha walha chikau hitarakana hakena kaha uthapjeja aitupjeja ukachikau hitarakansa ukama harakiriwa markachi de kaha hakachas hapaspaw nairaja acá yang kausu akan tawi pacatha hadipuri hakacha siweha utanya pakiti sasina amtawipi utkarakina ukama tua hichasa Peru markasarja kunaiman irnaka urakampisa nairaka taruja sartata harakiriwa kipka aerolínea sata ya hachaka uhitarakatsa avión nakaja Peru markasaru irnaka deja uthap harakispawa sasinsa amuit aweja utharakiwa Murat hilat kuyakaraka hichaja puro sulka suyo chegau hitaro purt apanyari Juli markawa pataka ya tunka pusine maranakwa hichuroja pujantaraki ampi kiasa chukuito Julio kama sutile aquí wakiri provincia hilat kuyakaraka kuatja Juli markawa ampi mamarampi pujantarakini hiliri markara aquí wakiri provincia chegat hilat kuyakaraka Kuraiman subawa kist aura kampiwa urut paraki masurut walurut ampi hilat kuyakaraka arumantisa urut asipkak pachariu con hama polisa hukapi ya tatap hajani Kunaiman luki tanakampi Juli marcan chik abhan la pequeña Roma de América Casina. Kunaiman amoit anakampi marca chirinagasti chik abharagitaina. Hichurusti amta abharagini pataklia tunka pusini maranaka. Acá marcasti Chucuito, provincia Ancaraki. De la provincia de Chucuito, vaya los aplausos. Amtkasin walhani chiktapjana uka chakanstit akpila naksapapjarakina. Centros poblado nakas chiktapjan, comunidad nakas kwamkikparaki marca chirinakampi. Ukan chakan yateqañu tataipinakats chiktapjaragitaina concurso de faroles ukas apas karagitaina. Ni apa maranak kepat serenata nakampi chiktapjaragitaina ukat ukansti walhaniwa. Tukart irinakas urupam kasin port apjaragitaina. Juli markasti capital ham Chucuito provincia tuintas karagitaina. Kimsakal korunakan marat akapaksita. Kaya waranka kimsakal patak patun ka kimsakal koni maranakana. Walha maranakaw kunayman lurawinakam chik apjaragitaina kunayman irnakawinakam sartapjaragitaina. Kimsakal ko waranka kimsakal patak kimsakal ko tunka kimsakal koni kotalahan uka markasti hakhatas karaki. Kunayman sartawini karaki ukatsti Bolivia marka hakan hakhatas karaki. Juli aymara markansti takpachani suma uro kayakma. Mainits mainikamaw takpachaniw khalyal ataptaha. Néstor Lorenzo hupaja hilat kuyakaraka hichuru rakarja akuru rakarja hakau parja sintina ira qatar wa haqata siraki urhamati melgar eqota kiri rakampeja walikuswa hupaja irnakaraki walwa hupara karoja anat eraki liga 1 sata ukata ipeuhitarja naira qatarwa hupara kaja qat asepjaraki ukakip karakiwa Copa Sudamericana sata anata winsa hichabaranja
octavos de final Santa Ucata y Perúa mandantawa para Quisa. Upasti Argentina suyutarakiwa. Ichaja Colombia suyuta ekuta kirina kaparua kupaja wakich harakini yatich harakine. Colombia suyurja ichaja walwa kuparoja suyanta parak pachareja. Reinaldo Rueda kupatwa ichaja upaja ukachaja ujitanja Colombia ekuta kirina karoja wakicharakine. José Peckerman Jupampiwa Jupaja Irnaga Warakitaina Ucuatwa Juparoja Hausta Parakitaina Colombia Suyuna Jupaja Pekota Kirina Karu Wakichpana Sasina. Yahaya Tia Wimpe Hichaja Saranta Pajari Hilat Kuyakaraka Kapa Kalpo Uruna Karja Kaliwarma Irnaga Nirakasti Tunka Maranakwa Pokantawa Parakitaina Kuraiman irnaka urakwa para kaha kuru rakarha nairaga taroja irtasip karaki kurham sa pokantapje kunanaksa irrakapje jutiri banana katakeja kunanaksa amuitapje yatjatapjanyani. Programa de alimentación escolar Kaliwarma Ukasti Utarok Eawetja Tunka Maranakwa Aka Pakalto Uronagarja Pokantaraki Pawaranka Patunka Softani Margamasti Educación básica Yategenera Garoja Makayana Kaja Takeni Perúa Apteatareja Sasirwa Sarip Haraki. Ararwa, akawa kichaweja otanok ewataj. Pawarankan swarankapa, pakal kwaranka, ukama inicial, primaria yatejerera garua, mankayanakaj apteta krakina. Hichaja, pusi warankan swarankapa, pataka warankarua aptea harakt. Hichasti, pawaranka patunka, suhtani bargamaja, educación secundaria, yatejerera garuja tajenin peru, apteata panas asirwa, hilirip ejenchawita y petja amoyatas karakej. Tunka baranaka irnaka huaracanja, akiri programa wakichawita y peujitatja, mankayaraka aptaya huragampeja, yatejeriragasti askijuswa yatektawa paraki, ukakip karaki, iskay millanaka, yatecaña utarakapata, han hiteka paña patakisa, askwa irnakawa parakitaina. Tukari baranja, mayat hatawi utaragira. Kauchapi iskawa uragati, Kaliwarma, mankayarak, mantasepjeja, Juparakaja, Hilwa, yaticha unaka, katuk apatainaj, Sasirwa, yathat aparagitaina. Ukats, Hukampi Husautej, Emil Kalunagawa, Hilja, yaticha uraka sunja katuk apej, Walich ikepjel. Maya chakatja, taik aukinakaja, askwa, irnaga parakitainasa, ukakip karakiwa. Pechterigasa, alap hataina ukakip karaki, apaya parakitainao. Ukachaka ukitarakana, kolke halaka urakasa, utawarakitainawa. Ukamwa, irnaga paraki. Ukatsiaja askij utaragiu. Sapapatagatja, pakaltunka pescani hilawa, Kaliwarma taiperoja, iska, ukakip karaki, sinti iska empresa taipeuhitarakatwa bankayaraja, apteaprakej. Sapapatagatja, kimsatunkanwa, kipkabarka chikauhitarakata, sulka suyo chikauhitarakata, harukaja macro regional satauka chikauhitarakatwa, mankayanakaja, akachikaruja apteataj. Echterinacaja, kunhamaya pasa mankayarakaja, sapjeja, ukaparua, purteaparakeja kamankayanak. Jutiri baratakeja, Kaliwarma, ukata ipitakeja, pa waranka. Warankans warankapa solesa kulkewa, wakist ataraki. Pusi warankans warankapa, pa waranka. Iskawa warakaru, mankayaraka, apteapjanyapatakeja. Ukatja, hukampi, kulkeja irhat ataspa ukawa suyatas karaki. Akiri programa sata wakichawita ipeuhitata, hukampi, wawarakaru, mankayanaka, purteapjanyapatakeja. Hiwasaraka wakichaweja tukt ejeu hilat kuyakaraka, anti hichakuchawa, no kanchis wakichawurua katukt aparakiyani, akan jewa.